So, pwede na pala i-claim. Ang gagawin nyo lang, punta kayo sa Notcoin nyo. Search nyo Not. Ayan o, Notcoin. Tapos, ang gawin nyo, kailangan nakaganito na siya o. So, pwede nyo punta kayo dito, then ilagay nyo lang open boot or parang may nakalagay dyan refresh. So, yun ang pindutin nyo. Then, open. Click nyo lang ang claim. Ayan. Next. Trade on exchange. Withdraw to wallet in Telegram. Pwede nyo palang i-withdraw papunta ang wallet nyo sa Telegram. Get more Notcoin. Explore Web3 and earn Not. Boost your level to get more. Be ready for a new adventure. Ayan, pwede daw yan. Then, next. So, connect wallet or create wallet. Welcome to the next phase. Connect your Web3 wallet to continue your journey. Ay, ganun. Kailangan pala i-connect pa. So, dito, i-connect nyo lang yung Ton wallet nyo. Akong ginamit ko, Telegram wallet ko ang kinonnect ko. So, once na na-connect nyo na yan, madadirect kayo dito. Okay, then after that, may makikita nyo na to. Ayan, may plus at merong ganyan. So, ang i-click nyo lang is itong send button. So, pipili kayo dyan. Pwede nyo i-stake your balance for 30 days. Pwede nyo din exchange before the listing or deposit nyo sa Telegram before the listing. So, kung gusto nyo sa exchanges, pwede go. So, click nyo itong exchanges. Then, continue. So, ang gawin nyo, Binance, OKX, or Bybit. So, paras lang naman yan. 1.5% withdrawal fee. So, Bybit. Ganyan. Tapos sa Bybit kasi. Then, send. Yes, I have it. Then, deposit address memo. Okay. Pupunta tayo sa Bybit. Deposit. Then, deposit crypto. Tapos, not. Ayan, Notcoin, diba? Notcoin. Then, Ton. Kasi Ton naman lang siya. Okay. So, make sure na meron kayong, kung mapapansin nyo, meron kang wallet address at meron kang tag. Dalawa ang ipipaste nyo. Make sure na ipaste nyo yung tag para hindi mawala ang Notcoin nyo. Okay? Wallet, tsaka tag. So, ang gawin nyo, kopyahin nyo yung wallet, copy mo na lang yan, tapos copy nyo rin yung tag. Ayan. Then, punta kayo sa dito ulit sa Telegram, sa Notcoin. Dito, sa deposit address, lagay nyo dito yung deposit address. Yan. Dito sa memo, yun yung tag. Yan kasi ang identifier na sa inyo yan. Then, keep going. Check your data. So, double check nyo yan. Pwede mong iganyan. Pinakadulo is PQB, tapos 798. PQB, tapos ang memo ko 798, okay? Then, KYC passed only. So, ibig sabihin, dapat ang exchange nyo, KYC verified kayo doon, okay? Then, looks good. Confirm withdrawal. Yan. So, ganyan lang. Done.